মাদারিহাট বিধানসভা শিশুবাড়ি এবং খয়েরবাড়ি এলাকায় তৃণমূল প্রার্থী জয়প্রকাশ টপ্পোর সমর্থনে প্রচারে ইউসুফ পাঠান। আজ মাদারিহাট বিধানসভার অন্তর্গত শিশুবাড়ি এবং খয়েরবাড়ি এলাকায় তৃণমূলের কংগ্রেসের জয়প্রকাশ টপ্পোর সমর্থনে প্রচার করলেন ভারতীয় ক্রিকেটার তথা বহরমপুরের সাংসদ ইউসুফ পাঠান। আগামী পরশু অর্থাৎ 13 নভেম্বর মাদারিহাট সহ রাজ্যের 6 কেন্দ্রে বিধানসভার উপনির্বাচন। আজ ছিল শেষ প্রচার। এদিনের শেষ প্রচারের সঙ্গে ছিলেন তৃণমূল জেলা সভাপতি প্রকাশ চিরপড়াই। আমাদের রোড সভা আজকে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের আলিপুর জুয়ার অভিভাবক, আমাদের সকলের প্রিয়, আমাদের और आपसे ये कहने आया हूँ कि जो जयप्रकाश टोप्पो आपके कैंडिडेट है एमएलए के, उन्हें ज्यादा से ज्यादा वोट दिलाकर जिताइए ताकि आप लोगों के लिए जिस तरह से वो हमेशा काम करते आए हैं उसी तरह वो आपके लिए, आपकी ग्रोथ के लिए हमेशा काम करते रहे। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के हाथ को मजबूत किया जाए ताकि आपके गांव में भी जो डेवलपमेंट का काम है वो आगे बढ़ सके और आप सभी के लिए सुविधा हो सके। यही मेरी आपसे गुजारिश है और आपके ये प्यार के लिए मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। जयप्रकाश टोप्पो जी के जीतने के बाद फिर दोबारा से मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर मैं जरूर वक्त गुजारूंगा, क्योंकि आपका जो ये प्यार मुझे मिला है वो दोबारा मुझे खींच के लाएगा। तो आप सबसे एक बार फिर से गुजारिश करता हूँ कि जयप्रकाश टोप्पो जी को इस बार जिताइए और 2026 में भी जिताइए। আমাদের রোড সভা আজকে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের আলিপুর জুয়ার অভিভাবক, আমাদের সকলের প্রিয়, আমাদের